أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله بلغ الرساله وادى الامانه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين. اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم ارنا الحق حقا فنتبعه وارنا الباطل باطلا فنجتنبه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سورة الجمعة. سورة الجمعة بما كو جمعة نيغا جمعة لونغا لتقومو لو كون كوتلا ميسيل مول سيما دندولا كي غتا التالا باتو غدو نيغوني سافول مكو جمعة جما مدينو أكوكو بسم الله الرحمن الرحيم. سورة من كتاب مدينة سورة التي أكوكو يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. أيا فولا أكوكو سبح لله حكومة تفعل ما دمنا مجان أكوكو يسبح ولدتي يبقى كونتوني لا تسبيح ولا أتلا ينتمو بيعملوا تواتو بي فن بسنانين دغوما إتبالا إنتالا دوبا فولا سبحان الله دوب سلا تالا دوبا تالا بتولا أقول ما كو يسبح لله ما في السماوات فن بسنا والله ما فن في الأرض بين بدغوما بيبا تالا تو سينيالا بيبا تالا بتولا الملك أتلا من كتا منصوتي أتلا كلمة منصوتي دنيا منصوت الجامع منصوت القدوس منصوت من بسينيالين العزيز من كتا متكلم كتي الحكيم من كتا لوندو منصوتي من كوبي لوندو هو الذي على لما صوتي بعض في الأميين رسولا أتلا حكيلا كي أميين ولما أميين ولدن موتي ما كان قولوا المولوتي نكيلا بوتا من التو بس كي ما كان قولوا يتولو يترام من كرام ولو مخو من مسا في روكي أما أكارا يتفولو المكو أميين من أتلا حكي بيتو ولا كو أميين ولو بس أنا من مطرام من نيم مفانا إما يسافر روكي من كي من تنتمي يسافر روكي إذا تنغرو لكي أكو مولو فونو مي إمان ترى سافر إمان كي سافر لاتي إمان كي كرنالوتي نو ما هو بلي تيما من يتدورو كرامي أمانسيا مؤمنين ولا قسيادي أتلا أكو كان تلا كيلا دوكي أميين ولا أميين ولا مخو من كرام كيلا أنا من سيما فنان رسولا أكيلا لكي منهم من بوتي دوتو من كتا أميين ودوتي من كتا كيلا مباتا وتلامتي أميين وكتا كيلا لا معجتو لتي أمان فوكو باسكي كو أمان كتان سافرو لا أما كرام فنان كو كرام بليار نو أتلا لفتا كيلا لا معجتو لتي ولا غتا حكيونا أنا ترى على لون القرآن هنا هاي الدنيا بين كل القرآن منك فني أتأكد الدنيا التي أميين ولا مولتي يتلو عليهم آياته أميين ونري يبتلى لك القرآن أيولو كرنا إيه يبتلى ويزكيهم أبي سني على فنا القرآن هنا ودوت أبي سني على أبي بولا كابرياتو أبي كابريا كوسو كابريا درغو أبابولي كنا أبي سني على نين القرآن هنا نيخامة نكرنتي يخامة يخافهمو إذا سينيالة إيشون الطهارة المعنوي بتاعي أساس سينيا حسي فرنسا سينيا ويعلمهم الكتابة الطلبي للون كتابه فرمين كتاب القرآن ونينت والحكمة تاني لوندو من محكمة توتا الطلبي للون وفرنا وإن كانوا من قبل دني القرآن وخنا إكتا منتي كتا إترتا في البلالين في البغنتال القرآن مبين من بلان كمالي وتما ما كافرودو bataje nen ko misimia ni bela fla ko mo
n'a be tourna misimiya abe kata ka misimiya julo min be misimiya misimolu tema abe le fle julo okuntula o man jahiliya to tumolo ko mim tra me jahiliya to tumo ni mengo don isa misimolu na ni ka misimiya de sa tuje c'est normal la ko molo mente batade parce que misimiya dani misimol khana kafiro 30 et 30 dingol fa khala habur du ko to et 30 dolomi kuna dunia kukuru wondi ni halo na bebe arabulia isi nyokon fa isa komo di bike batade mais misimia inena to wona ti de mari to ben ahibo fil barantia o kono wa akhana minhu ko kutari beje atala hankila ki ama ki arabu dromade wa akharina minhu mo kutal fara beje min kata ashamoti min manke arabu ti min kata silama kutaluti min kata tubaboluti min kata fatafingoti min kata jinnoti parce que atala hankila kila kafa aki be mala abul mako akharina minhu hankila ki mo kutalu fana ma lam yalhaqu bihi ulman duntino to folo ulman na folo dol ko tabi'inolu dol ko ajamo be atala hankila ki min be ma ul be wala ko labutu batade min a'ajim nabi mabutu ila kullu man shahadahu من العرب والعجم وإلى كل من يأتي منهم بعد ذلك من بيبنا مو نيران كيلا جي كيلا كيتي مالي أكتم عجموتا أكتم عربوتي أنا من الفرن بين على نالا والبيكولا بتاعي أقول ما كو آخرين من أنهم مخوت الفنا أهو كفرن كي مالي ولدتي هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو علينا آياته ويزكيه ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل ذلك لفي ضلال مبين وآخرين منهم مخوت الفرن بدي لم يلحقوا بهم والمن دو مسيمي أتفلو والمن دو كيلا فلو والمن نافلو وهو العزيز أتى لما تكلم كتي الحكيم من كوبي كيتولو أكو كذلك ومن جوتي أتى لا أمي نمخو من منكرا أكيد أدو كلمة أتى لا فضل أتى لا فنتري على موتي يا قد أتى لا غنو لا تيجي مخو من منكرا على غنو فكرا على جيجاليان أتى لا تصورو لموتي على فسمنتي على موتي على فنتري على موتي يوتي همان أتى لا سو دي مخو ما يشاو من غدايا والله أتى لا دول فضل أتى كتا فسمنتي أتي غوتي أتى كتا فنتري تي تاجي العظيم من فنتريا سموهبو من نفس منتاهبو سموهبو ما تقول الذين من التوراة مخالو مثالو أتلا التوراة لوندو دونو تهاسي من ركوما أهلوندو تهاديما لا ثم لم يعملوها ما إيماننا بارا أسيلو أتلا هي يعمل منا إيماننا بارا لا أتلا هم كيما مموتي أتلا هم كلا لكولا إلى كتابو كونو أها سافيدي أها ناسي فيه كل كلا نتكي هتوغندا من كلا تونا تهيبا صلوا سلام إيمان سونغاما أتلا بقول ثم لم يحملوها إيماننا دونوتا والبلة كما تني الهما إكو فلو يحمل أسفارا يبدأ كتاب دونوتا هلاكا يحمل السفر كتاب المتراب كون أسفارا الجماعة كتاب جماعة تهاتي كفلو كان ما كتاب وني من باكونا تبا ما دونا ما مالو من باكونو أتلا كوكو اليهود الكتو نيالي أتلا أنين النصارى من يخبان كيلا ما أتلا تو لوندو ديما أتلا وتن كيلا لكو لوندو ديما ما يباتي بانغاما إتو باتي بانغاما يباتا كيكو فلو من بتاما يباتا كتاب دونو تباتا سيغاكا كتاب من باكونو أتمالو من بدين أبابو دونا الترون أنتال كلامات londi la fana mbo nyaale mi me baral londo la jahilu fana mbo nyaale ibe karandi kitabu londo atala bataji me mente barala tidula inte mo hol karanala inte mo hol konsila ibele iko falu mimbe kitabu dono be minkan bataja ma ko to kulo ako kobita mata ladina kadabu comme hol misalu bata kunya min ka suturu ke bi ayati la tala an ayulma والله قتال لا يهدي القوم ما مغل متلين الظالمين من كتفهم تو نيغا دامتي ولا متلين قول كو ممر باكا بانغ كو يا ايها الذين هادوا كنتم من كتا اليهود لوتي ان زعمتم لا تعتمر انكم قتل اولياء من الله قتل تيرو لما توتي من دون الناس خبوم خدول بلا الغامر با الكو قتل كنانو ابناء الله واحباؤه الكو قتل ما تلا دينول كان قتل تيرو مو دو ما كانوا تي خالقي atala ko ko falma yu'adibukum bi dhunubikum munamutu atala banto aliyan katara na to nyego na katara falma yu'adibukum bi dhunubikum na ala masusu abaliyan katara mataje akola matile na tatalo annakum awliya min dunillahi atala tiru matul tatulati ya beti fatamannu al-mauta mbawa arta ya nataba in kuntum sarikna lakum mutonyalati ojoti mo ko nisi titero ya kunte kedila dewu ni ka nyebe tani sayanya parce que bara nyale bisandiwo mais ni belari barula ibelari alala wallahi mesla taana atala hol kufu al yahudu dia nal belari ngala ka tiro le matara ta warta ya nata in kuntum sarikina lakum mutonyalati wala tamannawnahu abada ulme sayana ta muk bima fenna qaddamat aydin pati be baru kun min kala wala ci dama bila parce que ni ala hadi rebel no menna
a conséquence c'est mo bol bisilanna yataje wallahu atala alimu akata londi lati bi zalimina fanto nyega dal mo mi nga fanto nyega mo kuno atala ko lonne qul kuma marbaka bange innal mawta alladhi tafirruna minhu qalbi burla sayani min matin mulaqikum abe sidal mane adama diga be fusi nyina abe dunya banna ya nyina anin simaya kana faka abe baso nyina ba fanjar abe ta dunya la beto ar ko ngakende ya mais atala ko bi burla sayama mais saya abitar lale munaqikum ina be dila benna le faka fana ni wo keta tuma tura duna ko la atala man alla sagi ila alim al ghaibi man so bi nga gullo belo wa shahadati anin sedo ira kumin beke abaka la male ite batani na wala dula mais atala bela be kalama betaje fa ina biuku akane khibaru ci dem bima fenna kuntu tarta tamona be min baro be ka dunya kono ni fata tara ci khibara bela e bi borla sa amadu wodi man la fi fakala atala ko ka bi fakala le ini saya be dile benna ni kota imanga sagi ira tagilu atala nyakoto ite min telari algama lula na hilalo atala nyakoto akane khibaru itel ka nyin kenyin lungo kalmanta atala musiduti algama ngotini atala ka fenno ibe baro min be kala ya yo ladina amanu atala ko 4 minutes togondi ata ida nu dia li salat ni bata kiliru ke saluma mi yomi juma lungo ni jumo sita jumo salunga kan jumo sanale jumo mu farlo leti parce atala bata farlo ko non ko bata nyamari atala ko ida nu dia li salat ni ka kiliru ke ni wadan la wadan ke juma lungo mi yomi juma lungo wala joti nkila tumo salama wana no tinya kiline nkila na tana yita min baruka ko assalamu alaikum bilal sawuli asa saloma kili na saloma kili wotumo ko be bata tong bata sigi mo ma fo salu ulungo e khata ta ilo jame ko le khala batu atala ko le fo ko ya yo la dina amano kato min to na atala ma ni khala ko mumino le miti jumalungo e ka wulle le khata jumo sali kan illa ulungo khatino e ta jame wala e ta jumo sali ko ni kili lo keta jumalungo fasau kal tahama al tahama al khibul al khata ila dhikr la atala to fi kundula ala ta tala to fi kundula ala ta mal ta di wa darul bay anal bi julia ala julia to utumo leri wu atala batu julia interdit utumo mo man kan julia kala dol ko hari ni mo ko affaire dule to tigi waxtu to ko affaire batake haramoti barawo bara ni ko utumo batake haramoti bataje barawo bara ni ko utumo barawo batake haramoti dalikum ko min doti khairun lakum atala ko ko khafisa aluyen bataje ni jumo sita almamo bata wadano batake ira ta juma sadule ira baro bebula sumen ko to la kusia mon biebe min kela mais juma no wati kiringo kira kata kira ta la batu bataje kira ta la batu lerima ko min jetu khairna ko la fitale in kuntu nalta ta'lamuna albi kulu kalama albadonni bataje ida qudati salat atala ko ko jumo ita be wati ndingo min kela jumo la 30 minutes min kela e hakku bola me yalla ka sali presque 30 minutes amata bola 30 à 40 minutes kilimo ni kulata wala fantashiru fil ardi e khabo al khatat sati kono butu dunya kono banko kan wabtahu min dhikrillah wabtahu min fadat tara atala funtriyani wudu tala khataka al khadakini ni bata sali salo bata bala ibata ko ajumo sala be ibati la boutique bala ibata la salo keni ko tera bu boutique on khadakini na wadhkuru laha ma ibe khadakini ni no ne khatala to fana fi ko do tiri la farla salo ke khasali ala batu wati bataje la'allakum tumaratu tuflihuna alta kunna dia bataje wa idha ra'aw tijaratan ako me ko altul sile na tata julaya je aw la wa not tulungodu infaddu ilayha ibesi buri khata tulungoma wata kuka qa'iman irituluri mimbaru kono ayo nin digita jumalu ngale utumo sango dola madina mo kholu konko baba taleke bata nyaga mali ko be golari dum ko be golari fem nin ta sate kono julalu na ta silen julalu to na ta a tranquille be jami wala abati lo min barukan abala khutubula julalu ni to na ta ici kana be sa tabulo gosi mo to ga me jami on ko ko marchandise batana min be ben kila ko ma jami on ko le be hibri han kila to di tata gagadula ki ata marchandise sar ko si bolo stranyamina itoani nke hanki la tulori min baro kan dol ko ko tanni fula tuta je wulungo dol ko ko binan dol ko ko fula wala tuta de ninkila so salama atala bola masilen ko manni abata tongo tigola nan ninkila be jami kono ali sigi din tuma salo sita ala dula tuti
ako ko idara aw tijarata ako ko mo do bar nyama ni ga julaya je ira bénéfice de aw la wa non te tulungo dan ira ta tulung ira ta lo tudé ira kan ta lo le kele ira tulungo tudé ira julaya tudé ira ta lo ke wato to parce que wato o manque salonte wato beti wato lo be saloma ningutu mo tudé ira ta ira tulungo tudé ira julaya tudé imfadu ile hakui beti boni hata si sali ko kan wata ko ka qayma yi tudé ibelori min baruka be salla قل كما مرباكو أبانجي ولا من الغوكة كما عند الله خير من باتالا يا خير ولا خفيسة من التجارة من الله يتنمتي ومن التجارة تاني جولايا بتاعي أتالا ببراجو من دي لما جوما سالو وطو ولا براجو سيمبو هبون إنت بتاعنا جولايا منا ونيا أني بتلوم منا والله أتالا خير الرازقين أتلك تحدخي لا بيني ماتي أتلك تمخو حدخي لا نماتي بسم الله الرحمن الرحيم سورة المنافقون منافق ولا سورة منافق ولا أتالا أتوقع القرآن الذي سورة البقرة كرا سورة البقرة أبدا متارين آية فلو من سورة البقرة أبي كمالا مؤمن ولولما آية ناني بولو جاجو كيرين أنو أتفل آية ناني فلو من سورة البقرة كونو وبي كمالا مؤمن ولولما أكوكو ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وبي كمالا هم مفلحون وبي كمالا مؤمن ولولما آية فلا بيجي كو إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أو لم تنذرهم لا يؤمنون فلان بكم على كافر ما آية فلا après آية تان أنين سبب جو كيلين ولا آية تان أنين سبب وبكم على جنوب بكم على منافق ولولما منافق ولا بكم كانوا جان أبتا سورة فلان كومبلة لديك دامين بكم كان منافق ولا كوما نيا تانتا سورة التوبة فلان نسا أتلا منافق الجالي جلدي سورة التوبة فلان منا منافق ولا ما هم كتب في القرآن وكنو parce que iko nga min fo mo ni mumi ni munafogule maka nun kila to tala maka mo ko sigi fla trambedi mumi no bedi min son tankila ma dun ta misimiato hade ki fa me bato kafiro le fala bedi hade adunya hero bedi ma ki hadu misimiato intakela imanso munafagia 30 di utumo men fala nga hijra to ke muhajina min bota makka itata madina kila no fo fala munafogin tinyamo munna parce que mo mi forti kalta madina hijra to la mais hiborle alko hida dino la kanta muna fa nti tema ito dun ta madina be seguirinti le groupe lol bedi awso ne khajajo bedi wolu ul togon data ul siamon dun ta misimi ato al yahudo bedi ulu mo killing mo danta togon data mais awso ne khajajo nilu do bedi ul monson ul to monson mais ul fala muna fa ya man lenkel ma ya folo mais badri kelo to kala misimi mo to gagnata nil dolu na ta silam inatana miti mi alen kelmaya iko ubay bun sulu na la jamaa abdallah bun ubay bun sulu na la jamaa abdallah bun ubay bun sulu na la jamaa na tana miti mi munafiki ana tana len kelmaya danne atala ku suratul baqara wa minan nas ma yaqul amanna billahi bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin isavo iko kombata togondia alama bata togondia diga mama mais mon togondia anya to asavo ko idala kul ladina amanu qalu amanna وإذا خلوا إلى الشياطين قالوا إنما نحن مستهزئون ني تاتا ني ميتي مول غادي نبه تنا بكا تنا عمر تنا عثمان علي تنا علي سافو لن كنت من لولتي سي كنت غاني مالا مي ني ساغيتي لا سنتانو جروب pour tema et ça va kito dol ma degi ala le muna fa woni ti len atala ri ma on kuto la le ala digal kun kila khalo be nyame na parce que kila tarama muna fa wulo sai bol malo mi muna fa go fonti itolma non mo ko sono no duna dino to isa tarama ke misir moti abelen tul fanan tema isa doluje ini le durgiba ni ki de tirin ki ba tema ta ko mumini nyima mais ça te jigolo ko kurun ibe fen dim fola iba counter le kela ta fulu mo kumuna fa atala bol mo tilen ko ida jaakal munafiqun ita nkila muhammad sallallahu alaihi wasallam ni munafiqun natima ibila majisu kolla ibe kawa ibe saibol tema ومن كتاب عبد الله بن ابي بن سلول نانا تصافوا قالوا انا الجروب تصافوا كنا نشهد كم بتسيديا انك كنت لرسول الله تعالى كلا الموتي انك ات بتنا توكيد تنوي ان اسم توكيد حرف التوكيد ونصب بتعدي التوكيد ولا ما تدا كو انك كنت لرسول الله بتنا لا متعليل وفلم بتنا وفلم كما مبمبنا ولتي ودوتي tellement que batira annamio mat sembentia on dirait qu'il mumino le formiti mais ça tra mumino titi ito en fonkira atala ayula da ko wallahi ko atala ya alamu atala galo ko an innaka kuite
rasulu kimo atala kiyati atala fana nata tawkidoti abatana innati afana bata kumo bambang bataje abatana lamu ta'liloti fana lamu tawkilu fana ta mo bata kumo bambang nyatu fana afana bata mo bambang sinya fana ko atala khalo kimu kila jati lati wallah atala yashhad abisidi ala fana anna almunafiqina munafiqu min banani lokli ke ba folen ko ala la kila miti la kazibuna khafani la mu'min yama inte iman lela ita muskila lati ko kuma wo mutonya lati mais itol ba fo min keli nengo kan itol la kuma mu fani alati bataje atala ko ku fani ya fura lo miti ittahazu aymanahum ibekalo min keli yanta fuko to kibata togondia ibato ke dunnatan ibata ke tatoti fana kisiranti hifon protéger itenya parce que ibesiandinya atala ko to hasul ko la antum ashadu rahba fi sudurihim min Allah ni ibesianding atulunya asiya atalati atala bolo me ibe kalo ni men kala ube buntura be sende na parce que badr kelo to tala to den kila wata maka kafiro no wala ha to gondia munna abata den kila la ko be yinale na man to gondia kila ben ala fakala le wala ha to gondia ta akoko antum ibatina kalo abi kalo min kala dan no ke tatoleti afon aba fon protéger la fasadu iramor ko do antabillah tala le silola innahum munafaqo wulu sa ama fe on bata kurunya kanu tarta ya mo ne baro min kala bim baro kurun walati dalika atala ko min joti bi annahu afoko ta kitulu amanu itogondiati dalale ku dalale ki bata togondia batade summa ko kola kafaru ikafriyata fatubi ala ko bata na tane sonne melu bala batade atala ha itonde melu seli ni habili ba froto ko hasile ha bala tampon tigama fa ngulu la yafquna ma fam fan fahamu atala bul ma qana kono ko kullama aba lahum mashawfi ni mitimi anoro hadla len kelma yen idun tala mitimi akono dala na len kelma ti yen isa tahama wa idha azlama alayhi ni kafri adibuna ta bititi kuna qamu isilu batade isa bo mitimi ato isa dabula atala bul ma innahum amanu wulu itogondati dala le tumo kola kafri kafriata fotubi ala ko atala hito ne sili aha balan batade fangul life wala me fam ben fahamu wa idha ra'aytahum ni hije munafaqo nyidu tujibuka ajsamu ifate bankolu ani lama imatitinya ni ko de atikawa hambi ibeledi ni hije jamate ma sa foko nyidu kum mutimin te minga sanilti wa in yaqulu ni kumata fana tasma li qawlihim ni hikma kawme ka annahu isamira ko khushubun isamira iko yiro lemu iko dandango batade musanna da mimbe bambandi rantuma be mimma abe bambandi yiro mimbe bambandi abe seleri no ko na ci miru nyala tellement ki ila kumol timbo xabu batade fihi bayanun fi tarki ittifatihim wal istibsal majat al khushub musanada ila al jidar yiro batade yiro mimbe lare mirma batade abe koleringa ma be pampandi animala ni ko te samira kolom tellement ki ila kumol timbo xabu ya sabuna kullu sihatin mais yiro ni ko te ko nyal timbo xabu mais ira grimba wo me grimba folo na meta ni ira mira ta kuku bata ke kero do be wulira isa mira ki tolem kuku nin kata isa mira kata la bi la jarbi atala ben la ko do folo kilaya ya dununa min al jumni wal khawf anna kullu man khataba an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa inna ma yukhatibu fi amri atala han kila khibaru wala nan kila ma isa mira ki tolem mo do ti khibaru wona ta grimba nata isa mira kata la bi tolem ko fola bata parce que imam de fanna mo kuru wala miti humul adu atala ko kito le mudakhuti munafaqo le mudakhuti mo min abe min fodi yen adala wonta sondo mema jago bebe wonyale abi manina aba fodi yen e khadinyen itala kanyen kenyen ibe tenne me sa tere mandaye sondo me ko le hero mandaye na khaje amandaye ira hero wo soto asa toro batade grimba wo faranata asa me kiti talu kelatra atien ite be gwari nga yang atondo me manyamina ate afaram be gwari ye munyale munafoko le joti yako jemu ko le koto munafoko le mati ya sabuna kula tia gimba wo gimba khibar na tan kilama isamira kitulemu humul adu atara ko kitul tati mu jaxuti misimi a jaxu mi tuleti batade dino jaxu mi tulumu fadarhum ko imefiema munafoko ni xalo mo ni munafoko le mu abela famille kono ni ya ta famille kono munafoko le beleti ni nata jame ngol kono munafoko le beleti isa mo do je sani asa isa mira ko albe mu kineti mais le ko khonanti ya berto no mema batade wondo ko funi atala ha ayitela mais non te imeno la lonna wala tum kila ha munafoko lu ma han kutota
ala digi alquran ko la ahafun kila yen alko so ne mi fili manyaminna qatalahumullah atala la danku bima munafaqulu atala bati khaliga bati danka anna yufakuna ibe isagita itati jawuda ni be digni lo min bele khafutke ibe kunya ke min bela ani be kudu min bela atala danko bima o beto nataje be fania majeli mo ni mo min kala ni tonya bi ibe tonya kan sini be fania kan itafulu ma yufaku bataja bi kodu no tonya la bi sini abe fania atala ataja ibo nyale wa idha khila lahum ta'alu ni kay ko likili iko ko aluna yastaghfir lakum rasul atala kana jumu khafan kila kana jumu khafaru taraliyen ni khafu yen ko al munafiqan tudde aluna kila ya alki lo al khafa yen ko kila jurubu khafari nye al taranya al khadiyama la wa ruusa si ko kodu ime sonnala si ko koron kila la wala aytahu isi de yasuduna ibi kodu na wa isa tulu mustakbiruna bi fantu bunyare munafaqo apekili kunun tani bi tabekili sawa'un alayhim atala ko kunim be kanyanti tulma istaghfarta lahum yadu mughafaru tarayen am lam tastaghfir lahum non temon mughafaru tarayen la yaghfir Allah wa ta'ala ma junubul khafar inna Allah ta'ala la yahdi qawma même gol matilin al fasiqina min al kitab fasiquti Abdallah ibn Ubay ibn Suluni atofaqata utumo ulungo adingo Abdallah ibn Ubay ibn Sulul uketa mu'mino lati uketa ansaru lati uketa alabatul lati o atati lon kilama ako nkila kumba baba tafaga ako konjana nale ihila durugo ako kumba baba faga lumela ako le kihila durugo dama ko ngala kan e hanu obade nkila hala durugo ta dama senna Umar ko gata senna Umar la senna nkila ko kuno kumba dilama de ahata hadam atata aha Allah baba ma ako nkila en falan ko nkila ka sali ababa ma nkila tata hilu ka be sallama senna Umar fa wala batati lu nkila nyako da ko wallahi kinta sallama nkila ko khuyirtu atala ko istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum ako jam fara sawa'un alayhim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum be nkila ko atala tena umar ako ko atala kan khiyaru kenyene ko nin sonta ani be hakine nga isifaru kay ma isifaru kay be ni menga dinye mbule kela ako ko boje ko nga salama nkila so salama asalta ubay bun sulul ma me atala ko kanta jumbu khafalla ko hara saltama hara istighfaru tarama kanta salama kanta kila nkila saltama to saltama be atala umandia atala ayuladin kilama ako kula tusalli ala ahdi minhum mata abada atala kun kila ako ko munafiqo ni fate kan sala kilma mabutu wala taquma ala gabri kan yulu ala gabru fanan kum mer duwaye bataje innahu khanu allah wa rasulihi atala to dam fale anin ala kila me nkila munna ahara dogo di ubay bun sululma munna asaltama hikmatu belu non fana munna parce que nkila ubayu mo min tramba fi madina si am wulu fla ko luti abe munafaqo mais depuis nkila kala durgo blakan ul khalon ko ubay ni tramba ma jege alle abe la nkila la be fantu ba na haka hibba ibe ha munafaq ya burkina tan kila ya e dunta misimiya ta misimiya hila misimiya le giya higeya atara yan anin alaskila parce que hala ni radio arisara ko ala durgo blank nkila durgo blank kana tika bilal nkila la ul bena tana to gon den kila mais hila misimia khalisa nkila ya mais munafaqo isaltama iman salama na fantala yataje ul dutumo krumo mo min te dino to abe sallale khayta mo khol la dron riaan alko mo khol ko kalmanta be salla kalmanta fara mo misimo lati atala khadun tila atala khadun tila batula hali ta dunya almamo beta hal maka almamo rena tani fata saltima atala ko kamediyama abul ma ko sawa'un alayhim na idiya e mu khafaru taraya ka salima salisi nyawuli kilin betaje istaghfir lahu la tastaghfir lahu ako ko in tastaghfir lahu 70 marra ako ko hali istighfaru hi loikum may saltima sinya bi worula bataje istighfaru tinya bi worula don ta e ka salama tinya bi worula la yaghfir lahu atala ko kamedi mu khafaru kiya المنافقون تمام كبدياري ديما اكو ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار منافقون يبسوا سولا بونلما جهنم منافقو اكزامبل دول من تمخو مين فين na bateda ebe wona bokela منافقون akata misi molti akati barinya ibi bari ngo torola iba folo ko mbekili ibi torola ibi tinyala ibi radio tinyala ibi makumala iba fo ni nalga dire ben bon ko la mbe mu kineti ntolle mu te mais ça tara
alman dai atone balla jamaati nyal munafiqu la mati ala man di woti mo hoya ante salila ala ye abe salale alko mo ko ka sali na ha jakko bo abe jakko bolle ha grimba na be tara ko bola abe tara ko bolle ha ma grimba ube munafiqu liti tade mais atala le sono la lonna min bi son do memma ana ma dingo meno la lonna funi atala ha min na darbiye e tatalo lundu mais atala le salo da ful mo ko al munafiqina ومن الذين يقولون يتولي سيلو يسافو كنا تنفقوا كاكنا ديبانسي دي على مغما انت رسول الله مغنا بن كيلا نوفي على سايبول كاكنا فوسي ديما نكيلا على سايبو من ناتابو مدينه فرنتي اتي وباي بنتول دا غاني فنام فو ايوني نكيلا اتاتا غزوتو دولتي بني المستلق وباي بنتول نين على دينيغو اني سيدنا عمر لا دينيغو اتاتا كيله يبلوتي نغونا اتو كيله تبلوتي نغونا اكو اكفنو هوليان وكو قاتل اكو لا ان رجعنا الى المدينه لا يخرجن الاعز منها الاضل اكو كون انت كتا المدينه كوم هو با من البنيامه كي بمون ديمون لبول المدينه انتو فو دينو تاتا ني فون كيلا هذا تقول اكو كات مون كوم فو اديمو فون تاتي لون ام كيلا ما كون كيلا كون تودي كون غافا منافا ولا مون كيلا كو كونتي كنافا كاتو دي كون تكيتا كوم محمد بالا سايبول فقال تاجي ابو ما تلا اكو هم الذين أنا تعرف يانتي كوني سيتا مدينة نبياتي مؤمن مسكين ومن بدر كان فين ديما ألكو نين نياغا خي تورو يسبودي إذا مدينة تونيا أقول ما كل يخرجنا الأعز منها هم الذين يقولون منافقوا ولا بافلين هم منافقوا ليه كل تنفقوا كان ديبانسي دي على ما إنت رسول الله مغنا بين كيلا نوفي حتى ينفضوا هاي بيخ جنسي يخبوا دافي خطا يخاتودي بتاجي atala ko kona adu dépenser tankila la moholuma alman dépenser ma atala be dépenser di male atala le bisola na fulu be atala le bulanta to bulla atala ko ko wadillahi khazainu samawat sam fata wurulu ana fulu a trésor min bela maralin je atala le tamu wal abanin dugu walakin al munafiqina kol munafiqulu la yafqahuna ma yafhamu betaje yaquluna ba fala qura in raja'na iko koni sagita ila al madina لا يخرجنا الأعز منها الأضل كم هو با من البنتيما كي بمغندين ولا بولا المدينة كونو بتاجي أخو فابدل بن باي بن سي كم نتنا ساك أفرن يامنا أتالاكو ولله العزة من سيا بنيا كمان بايا أتالا لتامو أمام بين أدم دينوما أدم دينو يا كيف ما تجيلا له عزته إيرفان نكوتا إيرفان كم هو باتي amam ben adama dingoma abenta atala le tamu atala ko katel tamu izatuti wal rasulihi ala kila fanan wala fanan tama badila wala ma wal mu'minina ni mu'mino lo minu sifa madigi atala to bunya di to le mate atala to ke mo bati ati to le ko kotota walakin al munafiqina kul munafiqun la ya'lamuna ma wala atala ko ya ayyuhal ladina amanu katul mu'minu to gondiata la tulhikum amwalukum na fulo min baru bulla u kana alma jam fadi ala na fulo kan akana tulun na fulo kana ala tulun alkana tulun na fulo kana alma yamfa halma yende wala auladukum an dingo min baru bulla dingo min babu fa kana alma yende hal yamfa an dhikr la atala batuma ila na fulo so nyaw nyandi ni sel waxto sita ila na fulo ila dépense ila marchandise batana dula doto ila fengo do dula doto ni sel waxto sita wuli folo ila saloke ila na occuper uma idingo ila dimbaya lu fem na hadiyen ukane iko dun salula idingo har ku le katala ni bila salula saluke ikane la salu tu ikana ala batu tuje ikana ala la dia ikana ala la idingo kana dia yang kasia atalati ila na fulo kana dia yang kasia atalati atala be kuma kan wallo batade teke ikana ala ko tuje dinko kani samba ya ku ke manka minkela idingo la ko kano kala ke ku ke manka minkela dingo dia o dia dingo le munne le bato ko dingo tututa ko muso bata dingo sabe se war ngala mais ahalo afoko to ko dingo nyimbere bana bankule ka be fakala de yata ye ite be fakala dingo be fakala de ala kasagi alama bono dingo lu ala la kula ala batu ikala tulun na fulo min bibulu ikalu ala la tiloka ikala ke tulun ndangoti tani aka tulun ndangoti ibe ni misala le bataje o ma yafal dalika ko tala ko koni minga uke ina na fulo ri sugula idingo ri sugula saloma bataje parce que na fulo bata siye bula parce que dingo bata siye bula
andi wala kula mumeno sallatan tenye ni roke ni atala bekene kuma ya fadali ka kuli mingo ke fu ula ko mo holu mul khachi no le kata bono mo ko lul perdita atala ko ko anfiqu al dépense ke mimma fa narzaqna ko atala ko nga na fulu min dalma atala ko ha gudu min dima a fero min dima ya kan jakku bola tole bataje kam hol dima min qabla an yati ahadakum mut janin saya qasima ibata godo ma de godo bumba be laale kum bank la million wal bi bulla mais a dépenser fi sabilillah ya mo hol dima ni saya natima c'est zéro bataje na fulu ni ka min dépenser wol be kedi tati bataje mais ni ka min tudé ikala mara ibata perdu la ira barani ma min ke ni wol be sila gaburo kono ira dépenser min bo ila na fulu to ira di miskinolma ira de timo danini ira fi sabilillah di mo mais ira jakko bo kukuni ala kolemu mais ima ke riya oti ima ke suma atuti ira ke fi sabilillah tala ye ni roke tala bi baradi la de ya taje dan ni khafa parce que ni fata wol be tigilinya ni fata wol be tigilinya ga min ke ira min tudunya o mu ko talo tati butu ita bata fa to fo me fa ko mo butu ni ifahata qabla yati adakum mutjanin sayakana do kilima iman son dépense bola fa yaqula ya fa ko rabbikum malgo lawla akhartani hali khasi ma ya dimman dunya kono ikoni khasi ma dimma ila ajalin han waqtu qarib min ngasutu fa asaddaqa ngatarahu bono ita bata na fulo so tele dunya tigo to dun kilima tarahu bo dun kilima hinna mo la dun kili khadun tato ibata gandia ila na fulo wa mon ne jarala ija na la fakala le ira sigi ko marigo ko hari gati ma do di ma kan kende alu ko na fulo ngadi mo holma non non c'est trop tard ija na la fakala le bata nyani wa kela a dépenser ni tout le monde parce que ni fata c'est fini ce n'est plus pour toi c'est pour des autres maintenant ira dernier renfort ko lawla akhatani ko marigo ko hari gandu bundinu fa asaddaqa ila jani ha waqtu qarib min ngasutu fa asaddaqa ngatarahu bo wa akun ko ngamina salihin mo ni mati ira kam kela mo ni mati sani ne tubi sani fanda saga tala masani fero min piye amam foki hila guru bi te khadi mo holmade no atala jakku ni sabo de beji godo belete ya kam min te pansila khadi mo holma ni robi na flotte khadi apata ban eni atala te woti de jakku bo mais iri banwula khali tat jakku bo mais sano de tsara ko folon bola tsara bola imeke zero ti ikomo mektina ni ka tara ko bo ida boli tingo le mi ya ke keta ida boli to bolo le ida boli fon le patane ni ka tara ko bo ko ke ba mi ta tara ko bo kumo metinya mu na da ntu mele na kibal la bon donc tara ko wol khaninne watade wala ya akhir allah nafsan mais ni ka sigi ikiba ala batula ikiba tara ko bola ikiba barani makel atala dun ko la yu akhir allah nafsan atala men ni dugundi muk ida jaa ajalwa na la santo sita ni fatu mo sita lungolo atala ntimo korona de kon dital mo korona kan man sa na fo la katsali ira tubi ira jakobo ira koluke ni le dunya tigu ni atala ko kibe simaya be sotola ni wolongo sita ime seconde tino adunga kukilindo dinyo sa farale ke ba se fara banna se fara burkungo se fara londila se fara jahilo se fara mo si fa mo di be se farale bataje atala la kumo le mota kuku wala yu akhira allah nafsan ida ja ajaluha adama di ni la seti ni la saya ifa no sita mo ni meno la dugutila atala buluma be bondo kam mun kela ko fa hasibu e londi lalu ko fa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa zinu a'malakum alal fan korosi danni ha korosi danni saya khana atala dun tela saya dugundila atala ko danni saya khana e fan korosi londi la ko fa hasibu anfusakum batata la ayuni je afokoto atala ile simaya ako kibe simandi o min ke dunya nyento anta dugundira na banta bonon ita fana fa hasibu anfusakum kalal fan korosi nimo londi la ko moleti hikmatu la min hasib nafsaka qabla an tuhasab ni mo hobe barala ni mo hobe julayala ako kota na fo ni gaga makiti ita te ha gaga mais ita ba gaga kan e ba dum ken ta kontina fo wa min dum wa min gaga min sante mo kin wala gotti ko xana ci le ka xana kan konti boy be dun na le konti la ni ra ala ma soso dunya to atala bata na flo di ma yaki banja ko bola atala bata sante ya di ma ki xa salimon son salla atala bata ko modi be ki en imon son ki xa ni maya dunya ko la ni maya mo le mon son imon ne fa ifti tamisi lun kelin nta mun ken na dunya kono hasib naftaka e hisi de pinta soto tanga mun ki ala ye yako la korosi xala tanga mun ki khalisa lillahi
ika ibata kusia manke ko menga munke alayen atala be min tala nyen sini ika wo nyaani ni ika fan koro ci bo ma ko fa hasibu amsakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum ibe barani ma min kala fana iko fana ika ala balance la ika pesi batade qabla an tuzan dani malka mo taxana an gamal mo sini ata hila kala la balo ta bala hala balance ka atala dun ko fa man thaqulat mawazinuhu ni min na balance ti bobu nyata fa ulaka hum muflihuna wala beta ko ndeti alors dani al jama'a si ila barani ma ta hala balance ka hala ta est ce que aka ni fa mani واعلموا كلا لهم فنان أن ملك الموت كملك الموت قد تخطاكم إلى غيركم أو قد تخطانا إلى غيرنا ملك الموت بطانا أبطا تنبي لا أبطا سيغو لويتك تنبي خطا دوفها أنا خطنبي تلا إني من بلارن سادتو إني من بدجلال بيرلا إني من غدي إكانونتي ملك الموت بطانا لندو أهونيتا إذا فون خدينغو من سوتابطو فها إذا بابا كيمين يتسوتو مالكول مات باتالا باتو فخا اباتينا فخا mais est-ce que tu dunya inkono انت تولدي وسيتخطى خيرنا الينا ابي ibala le moku da fanan kuma akana khifanan fakha abi bala fanan tero lu kuma le akhiba ila famille lu kuma ahiba ina hakin wal kuma akana khifanan tahifakha londi la nyin ku kufa kuto hidrakum nankeku il faut faire attention batade fa khudu hidrakum batade ko nganke ku ngabarani make atala ko kuna yu akhira Allah nafsan idha jaa ajaluha atala adama dingo anti dugundila ni la satu sitade batade bondonku nganna ngakalkike isigi ila bon ko le kili himira ila salbaso kan dipala handanga munne munki ale ngakam munkela pour que ngano sobila daningan alundo meno tubila dumena na tubonte tala dumena mbata kurati nyala ngana von ko betagira tala ma tala dum tahadun tala utumo moya kan tubila tumo menna ibi 100% matumo menna dunya hajo bira tumo menna dunya ko bebi borli no fe tumo menna e ke fanna sagira la mo tumo le mais ni khisi ga dunya hi beto dunya bati beto dimutu ninkenyi wolunti kubutu imeno wula butu ya tana fulo nyini batade mo khadun tila ibata kurati nyala ikana durgi babula comme je vais rentrer à la mosquée comme bata dun jami wala bata ke ba bata tubi atala tubi si fa wul man daye mais au fana est-ce que wutu mo sa si ma fon imam fara imam wolo bon donc il faut terme ira tubi iri fanna sagi atala ma batade danin malkul motratima wala yu akhira Allah nafsa e ikhano atala men dugundi de ida da adalwa wallahu atala khabirun bima ta'malun ni ahi faga fana ira minke il y a 20 ans atala khalo ita batani na la me khalo khabirun ira minke bi ibe minke la sini ibe minke la sini ginding anima na kuno atala bela bi kalma atade bon donc ngam fanna sa gatala ma ngatubi ngasilang atala nya batade ngalo atala aben korosila nga fuske atala ben korosila male sadakallahu alazim وبلغ رسول الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعطنا ولا تحرمنا اللهم أعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا واهدنا ويسر الهدى لنا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم آت أنفسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين